श्रोता बंधु आमे पूर्व ऑडियो रे श्रीमद् भागवतर षष्ठ अध्याय शुणुथिले जेउथिरे अत्यंत आकुल भावरे देवता माने प्रार्थना करुछंती भगवान को निज स्वधाम को फेरी आसंतु बोली। यादव माने प्रभास क्षेत्र को जीवार प्रस्तुति करुथिबा देखि उद्धवंकर भगवान को निकट को आगमन होईछि एवं सबु देवता माने तांकु स्तुति करुचंती। भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मांकर प्रार्थना पर तांकर कौन उत्तर रखुचंती सुनिबा। भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे ब्रह्मा, आपण जहा कहउचंती मु मध्य ता पूर्वरु निर्णय करि सारिछि। आपण मानकर सबु काम पूर्ण करि देई मु पृथ्वीर भार लाघव करि देइछि, किंतु वर्तमान आउ गोटिए मात्र काम बाकी रहिछि। ता हैला जदुवंशी माने बल विक्रम वीरता और धन संपत्ति उन्मत्त हेउछंती। एमाने सारा पृथ्वीटाकू ग्रास करिदेबाकू बसिचंती। तटभूमि जेपरी समुद्र को अटकाई रखे मु ठीक सेहीपरि सेमानकू रोकी रखिछि। मु जदि एही गर्वी और उच्छृंखल यादव मानकर विशाल वंश को नष्ट न करी चलीजीवी तेबे एमाने सकल मर्यादा उल्लंघन करी सबु लोकंकु संहार करिदेबे। हे निष्पाप ब्रह्मा, वर्तमान ब्राह्मण मानक शापरे एही वंशर विनाश आरंभ होई गलानी। एही विनाश क्रिया संपूर्ण होई जिबा परे मु आपणक धाम बाट देई मोर धाम को चलीजीवी। श्री शुकदेव कही चलिले, हे परीक्षित, अखिल लोकाधिपति भगवान श्रीकृष्ण एपरि कहिबारु तांको प्रणाम करी ब्रह्मा अन्य देवतांक सहित निज धाम को चलीगले। सेमाने सेठारु चलीजिबा परे द्वारकापुरी रे बड़ बड़ अपशकुन अर्थात अमंगल संकेत और उत्पात देखाजिबा आरंभ होईगला। से सबु देखि जदुवंशर वृद्ध और वयस्क माने भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ निकटକୁ गले। भगवान सेमानकु कहिले, हे गुरुजनगण, आजिकाली द्वारकर सबुआड़े सतरे बड़ बड़ अपशकुन और उत्पात विशेष रूपे देखा जाउछि। आपण माने जानती ब्राह्मण माने आम वंश को एपरि अभिशाप देइचंती जे ताहा अन्यथा करिबा अत्यंत कठिन। मु भाबुछि प्राण रखिबाकू हेले आमे आउ एठारे रहिबा उचित हेबो नाही। तेणु चालंतु आजि ही पवित्र प्रभास क्षेत्र को चली जिबा। प्रभास क्षेत्रर महिमा अति प्रसिद्ध। दक्ष प्रजापतिଙ୍କ शापरे चंद्रଙ୍କୁ राजजक्मा रोग आक्रमण करिबारु से प्रभास क्षेत्रକୁ ଯାଇ स्नान କରିଥିଲେ ଏବଂ तत्क्षणात ସେହି पापज रोगରୁ रक्षा पाइଥିଲେ। ता सहित तांकर कଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ अभिवृद्धि घटिଥିଲା। आमे माने भी प्रभास क्षेत्र को जाई स्नान करिबा, सेठरे देवता और पितृपुरुषଙ୍କ उद्देश्य तर्पण करिबा एवं ता सहित नाना प्रकार सुस्वादु खाद्य रांधि श्रेष्ठ ब्राह्मण मानंकु श्रद्धापूर्ण चित्तरे भोजन कराइबा। सेठारे आमे सत्पात्र ब्राह्मण मानंकु यथेष्ट दान दक्षिणा मध्य देबा। ता फलरे बोईतरे बसी समुद्र पारी होई जिबा परी ब्राह्मण मानंक कृपारु आमे बड़ बड़ संकटरु उद्धार पाई जिबा। श्री शुकदेव कही चलिले, हे कुरुनंदन, भगवान श्रीकृष्ण एपरि आज्ञा देबारु जदुवंशी माने एकमत होई प्रभास क्षेत्र को जीवाको निर्णय कले और समस्ते निज निजर रथ सजाइबाकू लागिले। हे परीक्षित, उद्धव थिले भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର प्रेमी भक्त और सेवक। जदुवंशी माने प्रभास यात्रा पई प्रस्तुत हेउछंती देखि भगवानଙ୍କର आज्ञा शुणी एवं अत्यंत घोर अमंगल देखि से जगतर एकमात्र अधिपति भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ संगे एकांतरे भेटिबाकू तांको पाखकू चलीगले। से तांको चरणरे मथा लगाई प्रणाम करि सारी हाथ जोड़ी तांको प्रार्थना कले। उद्धव प्रार्थना कले, हे जोगेश्वर, हे देवाधिदेव, आपणकर लीला श्रवण कीर्तन कले जगत पवित्र होई जाए। आपण हेउछंती सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ब्राह्मण मानकर अभिशाप को अन्यथा करिदेबाकू समर्थ होई मध्य आपण ताहा कले नाही। एथिरो मु बुझी पारुछि जे एथर जदुवंश को संहार करी आपण मध्य निश्चय इह लोक परित्याग करी चली जिबे। हे श्याम सुंदर, मु अधक्षण टीएमपी आपणकर चरण कमल छाड़ी रही परिबी नाही। हे मोर जीवन सर्वस्व, हे मोर स्वामी, आपण मते भी आपणक धाम को नहीं जानतु। हे प्रिय श्रीकृष्ण, आपणकर प्रत्येक लीला हेउछि मनुष्य मानक निमंते परम मंगलमयी एवं कर्ण निमंते अमृत स्वरूप। जे थरटीए मात्र ताहार रस आस्वादन करे तार मन आउ अन्य कौनसी थिरे लागे नहीं। हे प्रभु, हे मोर प्राण, आमे तो शोइबा, बसिबा, उठिबा, बुलिबा, चालिबा
ଗାଧୋଇବା ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ କ୍ରିୟା କରି ଆସିଛୁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିପରି ରହିପାରିବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ମାଳା ଚନ୍ଦନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିବା ସେବକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ଡରୁନୁ, ଡରୁଛୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମୁନି ଦିଗମ୍ବର ହୋଇ ରହି ଏବଂ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେପରି କଠିନ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ଶାନ୍ତି ରୂପେ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଓ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ଧାମ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର, ଆମେମାନେ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଧନ୍ଦି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଲୀଳାମାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଏବଂ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ରୂପେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି ମୃଦୁ ହାସ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଓ ହାସ୍ୟ ପରିହାସର ସ୍ମୃତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ସହଜରେ ପାରି ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ଡରିଯିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦକୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସଖା ତଥା ସେବକ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୋଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ସନ୍ନିବେଶିତ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଧୂତୋପାଖ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅବଧୂତ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଅଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।